මා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි අද අපි සියලු දෙනාම මේ එක්රොක් වී සිටින්නේ අනුරාධපුර රදගුරු පදවියේ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ නිර්මල පිළිසිඳීමේ දේවමාතා දේවස්ථානය තුලයි. 1976 වසරේදී කුඩා කතෝලික සංඝයක් ලෙස කුඩා දෙව්මැදුරක් ගොඩනගා ගනිමින් ජීවත් වන පොළොන්නරුව කතෝලික සංඝය නිරන්තරයෙන්ම දේවමාතාවන්ගේ ආදරය තුල හැදී වැඩෙන සංඝයක්. මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ තුල අප පවත්වන මේ දිව්‍ය සප්‍රසාදීය වන්දනාව හා ජපමාල බැතිය තුල අපගේ තේමාව වන්නේ දෙව්මව් අයිති කර ගනිමු යන්නයි. ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේට ජීවිතේ ජය ගන්නට ශක්තියක් වූ සියල්ල අත්හැරිය මරිමවුන් සමගින් අපි මේ භක්ති අභ්‍යාසයට සහභාගී වෙමු. සාන්ත කුසේ අඩයලමින් අපේ සතුරන්ගෙන් අප ගලවා දේවා. අපගේ දෙවි ස්වාමිනී පිතාගේ පුත්‍රයාගේ ස්පීදුගේ සාන්තුගේ නාමෙන් ජේසු අහස පොළොව මැව් සර්වදාරී පිතාණු දෙවියන් කෙරෙහිද ඔහුගේ එක පුත්‍ර අපගේ ස්වාමිය ජේසු ක්‍රිස්තු කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. මොයිස් පින් සාන්ති සිංහබස කණේ මරියතුමන්ගෙන් උපන්නාහ. පොන්සිය පිලාතටත් පහත් බෝසේ වඳ විඳ කුරුසයන ගැසුම්කා උකුත්ති තැන්පත් කරන ලද්දාහ. පාතාවට බැසතුන් එන්දා මලුන් කෙරේ උත්තාන කර වදාරා පරමණ්ඩල නැගී සිය සලවල් ලැබූ දෙවියන්ගේ දකුණු පාර්ශ්වයේ වැඩ සිටින්නාහ. ඒ සිට ජීවතුන්ටත් මලුන්ටත් නඩුවදාරන්ටත් වඩින්මය. ස්පීඩ් සාන්තු කෙරේද සාධාරණ සභාවේද සාන්තුරන්ගේ සමෝස ධර්මලාවේද පාපක්ෂමාවේද මාශුස්ථානේද අනන්ත ජීවිතේද විශ්වාස කරමි. ආමේන්. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලොවේ දිටු වේවා. අපගේ දිනදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව. අපට වරද කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මැනව. පාප අවස්ථාවන් රැස් වීමට අපට ඉඩ නොදී අයහපතින් මුදා ගත මැනව. නමෝ මරියනී ප්‍රප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසේ බලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා වූමය. සාන්ත මරියනී දේවමෑණියනි පාපී අප උදෙසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදී යාඥා කළ මැනව. ආමේන්. නමෝ මරියනී ප්‍රප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසේ බලවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා වූමය. සාන්ත මරියනී දේවමෑණියනි පාපී අප උදෙසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදී යාඥා කළ මැනව. ආමේන්. නමෝ මරියනී ප්‍රප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසේ බලවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා වූමය. සාන්ත මරියනී දේවමෑණියනි පාපී අප උදෙසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදී යාඥා කළ මැනව. ආමේන්. පිතා පුත්‍ර ස්පීඩ් සාන්තනන් ත්‍රිත්‍රයක දෙවියන් වහන්සේටම ස්තෝත්‍ර වේවා. ආදිවාග්මෙන් දැනුම් නිතිපතා අනන්ත කාලයක් වේවා. මිනිස්
මාගේ ජේසුනි අපගේ පාපන ක්ෂමාව දුන මැනව නිරාගින්නෙන් අප ගලවා ගත මැනව සියලු ආත්මයන්ද විශේෂයෙන් ඔබගේ දයාවිතාව මනාත්මයන්ද ස්වර්ගාචරයට ගෙන්වා ගත මැනව පළවෙනි සම්රාස් අභිරහස කුමර මරියාවන්ට මංගලම් කීම අප රට තුළ ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන කොරෝනා ව්‍යසනය හැකි ඉක්මනින් පහව යන මෙන් ඉල්ලා මෙම ජපමාල පන්තිය ඔප්පු කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලොවේ දිටු වේවා. අපගේ එදිනෙදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව අපට වරද කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මැනව පාප අවස්ථාවන්ට අසුවීමට අපට ඉඩ නොදී අයහපතින් මුදා ගත මැනව නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශික්ෂේ පළවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපියෝ උපදෙසා දරුත් අපේ මරණ වේලේදී යාඥා කරමනවාමේ නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශික්ෂේ පළවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපියෝ උපදෙසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදී යාඥා කරමනවාමේ නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශික්ෂේ පළවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපියෝ උපදෙසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදී යාඥා කරමනවාමේ නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශික්ෂේ පළවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපියෝ උපදෙසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදී යාඥා කරමනවාමේ නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශික්ෂේ පළවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපියෝ උපදෙසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදී යාඥා කරමනවාමේ නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශික්ෂේ පළවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපියෝ උපදෙසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදී යාඥා කරමනවාමේ නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශික්ෂේ පළවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපියෝ උපදෙසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදී යාඥා කරමනවාමේ නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශික්ෂේ පළවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපියෝ උපදෙසා දැනුත් අපේ මරණ වේලේදී යාඥා කරමනවාමේ නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබ
ඔබගේ ශික්ෂේ බලවත් ජේසුස් ආශිර්වාද ලබාවුමය සාන්ත මරියනි දේව මෑණියනි පාපය උපදේශා දැනුත් අපේ මනවලදී යාඥා කළමනවාමේ නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණාන්තිනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රී නතරේන ආශිර්වාද ලදී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රීකුසේ බලවත් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවුමය සාන්ත මරියනි දේව මෑණියනි පාපය උපදේශා දැනුත් අපේ මනවලදී යාඥා කළමනවාමේ पिता पुत्र स्पिरित शांत त्रित्रिक देव में हासेटम स्तोत्र वेवा आदि वाक में जनुदित पदार्थ अनंत कालक वेवा में जेसु अहो मागे जेसुनी अपगे पाप क्षमा उदर मेनव निरागिन नपगलवा गत मेनव सेलवात में अंध विशेषण उपगे दविता उमनात में अंध स्वराज्य गत मेनव இரண்டாவது மகிழ்வின் மறை நிகழ்வுகள். அன்னை மரியாள் எலிசபெத்துக்கு உதவி செய்ய விரைகிறாள். இக்காரணிக்கத்தை கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து மக்களுக்காகவும் ஒப்பு கொடுப்போம். விண்ணுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்றப் பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆமேன். அருள் பெற்ற மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவின் தனியமான சுயம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள் மிகு பெற்றவர் மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவெட்டின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள் மிகு பெற்றவர் மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவெட்டின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள் மிகு பெற்றவர் மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவெட்டின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள் மிகு பெற்றவர் மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவெட்டின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள் மிகு பெற்றவர் மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே.
உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிறவங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள்மிகு பெற்றுள்ள மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிறவங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள்மிகு பெற்றுள்ள மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிறவங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள்மிகு பெற்றுள்ள மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிறவங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள்மிக பெற்றவளே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியுமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிறவங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமீன். பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமீன். ஓ என் இயேசுவே, எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும், எங்களை நரக நெருப்பிலிருந்து ரட்சித்தருளும், சகல ஆத்மாக்களையும் பரலோக பாதையில் வழிநடத்தியருளும், உமது இரக்கம் அதிகமானோருக்கு விசேட உதவி செய்தருளும். Third joyful mystery, the birth of Christ. Let us offer this decade of rosary for the leaders who need to act with prudence and wisdom at this critical moment. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. O O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who are most in need of your mercy. හතරවෙනි සොම්නස් අභිරහස ජේෂ්ඨමානන් දේවමාලිගාවේ ඔප්පු කිරීම අසාධාරණය සහ යුක්තිය සිදු වී තිබෙන අපගේ කිතුණු ජනතාවට කඩිනමින් යුක්තිය ඉෂ්ට කර දෙන මෙන් මෙම ජපමාල පන්තිය ඔප්පු කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලොවේ දිටු වේවා. අපගේ දිනදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව. අපට වරද කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මැනව. පාප අවස්ථාවන් නැසීමට අපට ඉඩ නොදී අයහපතින් මුදා ගත මැනව. නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තිනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසේ පළවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා වූ. සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපය අපෝදේසා දරුත් අපේ මරණයේදී යාඥා කළ මැනවා මේ. නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තිනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසේ පළවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා වූ. සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපය අපෝදේසා දරුත් අපේ මරණයේදී යාඥා කළ මැනවා මේ. නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තිනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසේ පළවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා වූ. සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපය අපෝදේසා දරුත් අපේ මරණයේදී යාඥා කළ මැනවා මේ. නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තිනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසේ පළවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා වූ. සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපය අපෝදේසා දරුත් අපේ මරණයේදී යාඥා කළ මැනවා මේ. නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තිනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසේ පළවන ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා වූ. සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපය අපෝදේසා දරුත් අපේ මරණයේදී යාඥා කළ මැනවා මේ. නමෝ මරියනි ප්‍රේමසාද පූර්ණවන්තිනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය. ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසේ
पलेवन जेसुस आशीर्वाद लदावे सांत मरियनी देव मैनियनी पापे उपदेसा देन तपे मन वेले दी याज्ञा कर मेनवामे नमो मरियनी प्रसाद पूर्णवंतिनी स्वामी नहसे उकेरिय स्त्रीन तुरेन आशीर्वाद लदी उपहासे उपगे शिक से पलेवन जेसुस आशीर्वाद लदावे सांत मरियनी देव मैनियनी पापे उपदेसा देन तपे मन वेले दी याज्ञा कर मेनवामे नमो मरियनी प्रसाद पूर्णवंतिनी स्वामी नहसे उकेरिय स्त्रीन तुरेन आशीर्वाद लदी उपहासे उपगे शिक से पलेवन जेसुस आशीर्वाद लदावे सांत मरियनी देव मैनियनी पापे उपदेसा देन तपे मन वेले दी याज्ञा कर मेनवामे नमो मरियनी प्रसाद पूर्णवंतिनी स्वामी नहसे उकेरिय स्त्रीन तुरेन आशीर्वाद लदी उपहासे उपगे शिक से पलेवन जेसुस आशीर्वाद लदावे सांत मरियनी देव मैनियनी पापे उपदेसा देन तपे मन वेले दी याज्ञा कर मेनवामे नमो मरियनी प्रसाद पूर्णवंतिनी स्वामी नहसे उकेरिय स्त्रीन तुरेन आशीर्वाद लदी उपहासे उपगे शिक से पलेवन जेसुस आशीर्वाद लदावे सांत मरियनी देव मैनियनी पापे उपदेसा देन तपे मन वेले दी याज्ञा कर मेनवामे पिता पुत्र स्पिन सांत नाम त्रित्रिक देव मेनहासे स्तोत्र वेवा आदि वाग्मेन देव नित्यवदत्तांत काले वेवामे आओ मागे जेसुनी अपगे पापट क्षमा उदर मेनव निरागिनी नटपलवा गतमेनव सियलु आत्म्यांद विशेषिलुगे दाविताओ मनात्म्यांद स्वर्ग राचलगे मा गतमेनव மகிழ்வின் மறை நிகழ்வு காணாமற் போன ஜேசுமானாய சிறுவன் ஜேசு ஆலயத்தில் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றார். இக்காரணிக்கத்தை பொருளாதார நெருக்கடியாலும் பொருளாதார சீரழிவினாலும் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மக்களுக்காகவும் மரியன்னை வழியாக மன்றாடுவோம். விண்ணுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்றப் பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆமென். அருள்மிகு பெற்றோர் மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவெட்டின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள்மிகு பெற்றோர் மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவெட்டின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள்மிகு பெற்றோர் மரியே வாழ்க. ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே.
உம்முடைய திருவெட்டின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள்மிகு பெற்றோர் மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவெட்டின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள்மிகு பெற்றோர் மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவெட்டின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள்மிகு பெற்றோர் மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவெட்டின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள்மிகு பெற்றோர் மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவெட்டின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள்மிகு பெற்றோர் மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவெட்டின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள்மிகு பெற்றோர் மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவெட்டின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அருள்மிகு பெற்றோர் மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. உம்முடைய திருவெட்டின் கனியமான இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயாரே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமேன். ஓ என் இயேசுவே, எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும், எங்களை நரக நெருப்பிலிருந்து ரட்சித்தருளும், சகல ஆத்துமாக்களையும் பரலோ பாதையில் வழிநடத்தியருளும், உமது இரக்கம் அதிகமானோருக்கு விசேட உதவி செய்தருளும். मंगलसुराजेश्वरिणी कपदया माताविनी अपे जीवितेनी अमुतेनी अपे आधारेनी मंगलसु प्रदेशवासी अम्मागे पुत्रो बटमे अडकसम मे कंदुलियांडा वेलिपियो बटमे सुलम ऐसे नपके मध्यस्थेनी मे अपके दयावने प्रदेश यमकरनवे तवद में परदेशे पसिलिटी यासवलत पलवंदेस्तु मंगे दर्शन पटलपादुन मेनवे दयावंतिनी परदुत्यादुतेनी मधुर नित्य कन्यमरिनी शांतु देवमेनीनी किस्तु मंगे वाग्दातु तरेतुवंत मल्लस कन्या शुद्धो दे माताविनी अपनी सा याज्ञा कलमेनवे Am
රක්ෂාධිකාරෝගේ මාතාවෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. විසාද පුත්‍රයක්ද වූ කන්‍යාවෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. වන්දනීය වූ කන්‍යාවෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ප්‍රශංසනීය වූ කන්‍යාවෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ශක්තිධාරී වූ කන්‍යාවෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. දයාබරිත වූ කන්‍යාවෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. විශ්වාස පක්ෂ වූ කන්‍යාවෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ධර්ම නීති දර්පණෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. පරම ඥාන ආසනෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. අපේ ආනන්ද කාරණාවෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ඥාන පාත්‍රෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. අග්‍රාචාර යුක්ත වූ පාත්‍රෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. අනර්ග වූ භක්ති පාත්‍රෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. දිව්‍ය අභිරහස් විශේක පත්මේනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. දාවිත් රාජේන්ද්‍ර කීලෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. දන්තමය ගෝපුරෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ස්වර්ණමය මන්දිරෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. පරමණ්ඩල වාසලෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. උදය තාර්කාවෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. රෝගීන්ගේ ආරෝග්‍යෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. පෞකාරයන්ගේ අඩක්කලමෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. සංක්‍රමිකයන්ගේ සැනසීමෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. වික්ෂිප්තයන්ගේ සැනසීමෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ක්‍රිස්තියානීන්ගේ පිහිටෙනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. සූරතාවයන්ගේ රාජේශ්වරියනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ආදිපිතෘවන්ගේ රාජේශ්වරියනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. දිවස් ප්‍රසාදීන්ගේ රාජේශ්වරියනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. අපෝස්තුලවරයන්ගේ රාජේශ්වරියනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. වේද සාක්ෂිවරයන්ගේ රාජේශ්වරියනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. වන්දනාවාදීන්ගේ රාජේශ්වරියනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. කන්‍යාවන්ගේ රාජේශ්වරියනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. සමස්ත සුද්ධවන්තයන්ගේ රාජේශ්වරියනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ජම්මදෝෂ රහිතව පිළිසිඳුනා වූ රාජේශ්වරියනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. ස්වර්ගාරෝපිත රාජේශ්වරියනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. සුද්ධ වූ ජපමාල රාජේශ්වරියනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව. සමාදානයේ රාජේශ්වරියනි
බලධාරී අනාදි අනන්ත වූ දෙවියනි මෝක්ෂ සම්පන්න මාතාවන කන්‍ය මරිතුමියගේ කතා ප්‍රාණිය ඔබගේ ශ්‍රී කුමාරයාට ඔබින වාසස්ථානයක් වන ලෙස ඉස්පිසාන්තු වරමින් හේතු යුක්ත කර දී වදාළා වේද අප සතුටුව සිහි කරන උතුමියගේ දයාපර යාඥාව බලා අපට යෙදෙන්නා වූ නපුරු වලින් හා අනවර්ථ මරණයෙන් ගැලවීම සැලැස්සුව මැනව මේ කීදී අපගේ ස්වාමින් වන යේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උදෙසාම ලැබේවා ආමේන්.
මා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි ජපමාල මාසයේ දේව අම්මාගේ මැදහත්කම යදිමින් ජපමාලය උච්චාරණය කරන අප එතුමියගේ ජීවිතයේ අප දකින අධ්‍යාත්මික ගුණාංග ගැනත් මෙනෙහි කරන්නට අපි උත්සාහ කරමු. දේව අම්මාගේ ජීවිතයේ අප දකින ප්‍රධාන අධ්‍යාත්මික ගුණාංගයක් තමයි ජීවිතයේ සියලු අයිතිවාසිකම් වලින් හිස්වීම, නිදහස් වීම. මේ මම ස්වාමින් වහන්සේගේ දාසිය වෙමි. ඔබ කී වචන ලෙසම මට සිදු වේවා යනුවෙන් පවසමින් දේව අම්මා ජීවිතයේ සියලු අයිතිවාසිකම් වලින් හිස් වුණා. දෙවියන් වහන්සේව මුළුමනින්ම අයිති කරගත්තා. දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ඇය තුලින් ඉටුවන්නට ඇය ඉඩ හැරියා. ඒ සඳහා ඇය තමන්ගේ ජීවිතය කැප කළා, පරිත්‍යාග කළා. තරුණ ලදක් හැටියට ඇය තුල තිබුණු බලාපොරොත්තු, අරමුණු, සිතුන් පැතුම් ඒ සියලු දෙයින් ඇය හිස් වුණා. දේව අම්මාගේ ජීවිතය තුල දුක, වේදනාව, කඳුල, පීඩාව මෙන්ම සතුට, ප්‍රීතියද ඇයගේ ජීවිතය තුල තිබුණා. ඒ හැම ජීවිත අත්දැකීමක් තුලම මේ හිස්වීම තුල සියල්ල සිත්හි නිදන් කරගෙන දේව කැමැත්තට කීකරු වීමට, බැහැපත් වීමට තරම් ගැඹුරු අධ්‍යාත්මිකත්වයක් ඇයගේ ජීවිතය තුල තිබුණා. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, මේ මොහොතේ ඔබ මා ඉදිරියෙහි ජීවමානව දිවස ප්‍රසාදයේ තුල වැඩ සිටින්නේ කවුද? මුළුමනින්ම ජීවිතයේ හිස් කරගත් ස්වාමින් වහන්සේ. එලෙස ස්වාමින් වහන්සේට හිස් වන්නට කවුද මඟ පෙන්වුවේ? වෙන කවුරුත් නොවේයි, දේව අම්මායි. එසේනම් මා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, මේ ජපමාල මාසයේ දේව අම්මාගේ ජීවිතය තුල තිබුණු හිස්වීමේ ගුණාංගය, සියල්ල සිත්හි නිදන් කර ගැනීමේ ගුණාංගය මෙනෙහි කරමින් මෙවැනි වසංගත කාල පරිච්ඡේදයක් තුල ඔබ මා අත්දකින පීඩාවන් වලින් අපට හිස් වන්නට, අපට නිදහස් වන්නට, අපට සහනය දෙන්න කියා අපි එතුමියගේ පිහිට මැදහත්කම අපි යදිමු. එතුමියගේ මාතෘක රැකවරණය තුල ඔබව මාව ආරක්ෂා කරන්න කියා අපි යදිමු. ඔබ සියලු දෙනාටම ජේස් පිහිටයි. COVID-19 වසංගත තත්වයෙන් ආරක්ෂා වීමට යෙදුම. ජේසු ක්‍රිස්තුස් ස්වාමිනේ, ලෝක ගැලුම් කාර්යාලනී, පීඩිතයන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී කුරුසී දුක් ප්‍රාප්තිය තුලින් අපට ගැලීම ලබා දුන් නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. විශ්වීය කොවිඩ් වෛරසය අප ජන්ම භූමිය පුරා පැතිරෙමින් ජීවිත විනාශයට හා ජන ජීවිතයේ කනස්සල්ලන්නට මඟ පාදා ඇති මේ අවිනිශ්චිත හා විවසනකාරී මොහොතේදී අපි ඔබ වහන්සේ අභිමුවට පැමිණෙමු.
ප්‍රේම බරිත ජේසුනි ඔබ වහන්සේ කඳු මුදුන්වල පමණක් නොව ගම්දනව් වෙතද පානගමින් ආත්මික හා ශාරීරික රෝගී තත්ත්වයේ හමුවේ විශ්වාසයේ අරමයා සියල්ලන්ට සුවය දානය කරන්නට කරුණාවෙන් ප්‍රායෝගික වේද ඔබ වහන්සේගේ සුවයේ බලය අත්තුටෝ තමන් ලද මිදීම හේතු කොටගෙන ප්‍රීතියෙන් පිනා යමින් ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන්නට යමු බව සිහි කර මෙම වෛරස් තත්ත්වය නිසා අදාපාත්‍ර රෝගීව හා අසාධ්‍ය වී සිටින සියලු දෙනා වෙත ඔබ වහන්සේගේ බල සම්පන්න දෑත් දිගු කරන්නට කරුණා කළ මැනව ඉක්මනින් සුවය ලබනු පිණිස ඔවුන්ට බලාපොරොත්තු හා ඉවසීම ලබා දෙමින් අපගේ ආධාරයට වැඩිය මැනව මෙලවින් සමුගත් ආත්මයන් ඔබ වහන්සේගේ ස්වර්ගීය නිවහනට බාර ගනිමින් තම ආදරවන්තයින්ගේ වෙන්වීම හේතුවෙන් ශෝකයට පත්ව සිටින පවුල සියලු දෙනාට සැනසීම හා ශක්තිය දුන මැනව මෙම වසංගත තත්ත්වය පාලනය කරනු සඳහා තම ජීවිත අවදානම නොතකා කැපවී සේවය කරන වෛද්‍යවරුන් හෙදහෙදියන් පරීක්ෂකයින් සෞඛ්‍යංශය හා ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන් මෙන්ම සියලු ස්වේච්ඡා සේවකයන් යන සියල්ලනටද මඟ පෙන්වූ මැනව සියලු අයහපතින් ඔවුන් ආරක්ෂා කොට රට වෙනුවෙන් ඔවුන් ඉටු කරන ජීවිත පරිත්‍යාගය වෙනුවෙන් දේශීය ණය ගෙතිවන ඔවුන් කෙරෙහි ත්‍යාගවන්ත වූ මැනව ජනතාවගේ සුඛ සිද්ධිය වෙනුවෙන් ප්‍රඥාවෙන් හා සිහිනුවණින් යුතුව ක්‍රියා කරමින් මේ අවදානම් කාලය තුල ධෛර්යවන්තව අවසි තීරණ ගන්නට සියලුම ජනනායකයන් හට මඟ පෙන්වූ මැනව තීර්ණාත්මක වූ මෙම මොහොතේදී ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත හා දිව්‍යමය පණිවිඩය අවබෝධ කරගන්නට ඔබ වහන්සේගේ සියලු දරුවන් ආශිර්වාද කළ මැනව අහෝ විශ්වයේ රජාණන් වර ක්‍රිස්තු ස්වාමිනී අප ලෝකයෙන් මෙම වයසේ තුරන් කරන සඳහා සකල ලෝකයන් අප දෙවියන්ත් ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තයට බාර කරමු ස්වර්ගයේ රාජේශ්වරිය වන කුමරි මරියාවිනි මෙම මප්මාසයේ දිවයින පුරා විහිදෙන ජපමාල වන්දනා ගමනක යෙදමින් දේශයක් ලෙස අපි ඔබතුමිය වෙත හැරෙමු පෙර කළ ඔබ කළ පරිදිම දැනුණු අප වෙනුවෙන් මැදහත් වන ලෙස ඉතා බෙහෙපත් හා ඕනෑකමින් ඔබට කන ලං කරමු ඔබගේ පුත්‍රයන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි නොබිදෙන විශ්වාසයකින් යුතුව අපගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය ගත කරන්නට නැවත යොමු සඳහා මෙම වසංගතයෙන් අපෝ නිදහස් කළ මැනව ආමේන් Thank you.
වහන්සේ ඔවුන්ට ස්වර්ගයෙන් පූපේ දෙවා වදාළසේක. යාඥාකරම්හ යේසු ක්‍රිස්තුස් ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ දුක් ප්‍රාප්තිය හා මරණය සීම ලෙස මේ පුදුමාකාර ප්‍රසාරිතහනය අපට දුන්සේක් වේද. ඔබ වහන්සේගේ ගැලවීමේ පළවචිත්‍ර දැන් ආකාරයෙන් ඔබ වහන්සේගේ ශරීරයට හා ශිරුදිරයට නිසි ගෞරවයෙන් වන්දනාචාර කිරීමටද ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ ස්වාමිය අත්දැකීමටද අපට වරම් දුන මැනව. ඔබ වහන්සේ සදහටම වැජබෙනසේක රජකම් කරනසේක.